Shalom, shalom, matoa Mungu rabi watu Yesu Kristo de Nazareti, Mungu mlibavu mtukufu, mwenye amaba, mwenye hifadhi, mwenye unono wahe mabahe hifadhi ya ijlatu. Utulivu ijlatu. Je soma bani de jugement de toutes les nations. Bani msoma ya nomba Yesu Kristo de Mungu na waida jurukumu. Este mtuti Mungu ajurukumu. Na rilewe. Rono tu. Je sais bien que est-ce que tu as besoin injili tambo, taureta tambo, injili tambo. Va pas problème. Hazi zo parolia Mungu ya moka, lazima usome parolia Mungu. Tusikiza mbele mwezi Mungu avant asu josoma parolia. Malatu mwezi Mungu rikilie mbele malatu mwezi Mungu. Nisiji urenge mafikira tu urenge maulimia tu eliminate sivani. Watavulisha vidoli no kiere parolia yao, wa ukede wawe, wa hudungi wa paro hayati. Bewa si karshindi kilimbia umuru wa jahannam. Hazizo risaidi mulatu mwezi Mungu uripatie nuru ruone ruhudunge rukie ripare wayati ripare mpevu rupare au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jugement kwelu moro kwelu. Haleluya. Namda joruku modembani de Jésus Christ rabi watu Mungu mlibafu, Mungu mwenye daraja. Nijomsomea ni paroli ya Mungu banu Jésus Christ arongobe da jurukumu. Jugement des nations dans Matthieu 25 à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges. Le Fils de l'homme c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Pire, les nations. Qu'est-ce qu'on a Babylone, Égypte, où on fait des bombes, et oh, Jésus a kaja Jésus ma Israélite, na ma Égypte na tistini. Non, hey, jugement dernier, tiens vani. Est-ce que tu comprends Injili tamu? Toutes les nations seront assises devant lui. Tiens vani. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Puis les nations seront rassemblées devant Yahweh. Il séparera les uns des autres. À se séparer les uns les autres. Est-ce que nous vraiment Seigneur Jésus. Alléluia. Ensemble, vous faites synthèse. Il n'y a pas la parole de Dieu ne blague pas. Hey, namorongo amba Jésus Christ de Mungu. Ah, musimbubua. C'est pas grave. Quand vous avez Mungu amnunge Jésus Christ, la vie éternelle, c'est individuel le salut. Hukuma tian. Est-ce que mana dokumuna na mnyeho? Kuna mla ziswali vuria. Kama ngwa ya hewo. Il séparera. Qui séparera? Jésus Christ. Les uns les autres. Comme le berger sépare les brebis et des boucs. Jésus-Christ, ce que jugement, à ce genre de malaika zaina, ou à ce que ça me forme ou chiro forme wahe, nas malaika zahe, déjà ce genre de malaika zahe, du tout kufuzahe, na chiro forme ou à ce que ça me chiro forme. Wanadamu pia, wasi mzingidzia. Dunia mafia, tima Égyptien tu, wala tima Israël tu, pia dunia mafia. Alléluia. Voici l'assemblée devant Yahweh. Asi José pare. Ajotsa huwa. Ubide wahe mumeni. Ubitide wahe potoni. Narmie dua rimnunge Jésus Christ ripare rendre mumeni. Alléluia. A José pare. Il va séparer les comme le berger sépare morde les mtsunga wa nyombe, mtsunga wa mbuzi, mtsunga wa matsungai. A séparer les brebis des boucs. Modèle va séparer les brebis nas boucs. Les brebis à sa droite, les brebis de wanyumurungwa sima brebis wasima jau kabastambu. Les brebis de skadi watu wa muamini Jésus Christ wa mdunga. À droite, mumeni, les boucs à gauche, ma boucs à gauche. Wakasima mini, wambuli ya de shetani mlango wa mlango de shetani. Wasira à gauche. Nzia zambili, kila soma mbele wana nzia zambili, soit Jésus Christ, soit Firiauna. Firiauna de beaucoup
brebi Jésus Christ. Haleluya. Haleluya. Humeni Jésus Christ potoni firiauna. Jésus Christ waede inuru tenebru de firiauna. Rono bani. Jésus Christ waede hayati o shetani de dunia. Rono vani wanyumfanya guguru mrongomba ruznamu nafiki usketi vavo enondo walale ja vasa watfetebwa musifamba ntebwa wami mfaya de wanyu tsere kama tumsema ndivale mba mfaya de wanyu. Haleluya. Vene wamiani mahaba na volomba mwezi Mungu atavahaziri fanye mabangu na Yesu Kristi ana mama nifanyia hazahe mabangu na Yesu Kristi na mahabate na volomba Yesu Kristi na mama ribenzani ni mbenzani wote na mana wanyu wananyangu de wale wa mkubali Yesu Kristi amba wana damu ya Yesu Kristi wakubali amba Yesu de Mungu wode wanyangu wa damu wananyangu wa damu wanyangu tu de wanyu numwambia na bomba Mungu de Yesu Kristi mundiza c'est pas grave ni simbenzani hasema Yesu Kristi bwana mama ribenzani erste yani. Haleluya. Nijosema kamba ni mwambia ni omba tebwaza nyuzo na munbeshe ziao na mbuzi na pai tukaza shapa zika msifanya de wami msifanya de Mungu. C'est kama je sommes yani. Si yani nous sommes vani par na rebe fetia makerkie parole ya Mungu na rebe ya makio spirituellement réellement na parole ya Mungu. Arongwa mwezi Mungu arongwa venez vous qui êtes bénis par mon Père. Na mje wanyu mabenisiwa na bangu. Prenez possession du royaume qui nous a été préparé de la création du monde. Nambrenge possession nambrenge pevo i royaume des cieux yaka prepara rangu création ya dunia Eden. Vani Jésus Christ como ele riele wa banamba kila siku kwa banamba mwezi Mungu wa ero ntufu kama sinda tsomona umukia bani talesukia jugement arongwa le Père vous ama mwezi Mungu amtawani le Père de Saint-Esprit i Saint-Esprit ya muoni na Jésus Christ no mwili ule au préparement armana imba Mariama yode mana liyo Mungu kila siku nsulungwa sana bara i di Saint-Esprit le Père là c'est le Saint-Esprit ha muoni na Jésus Christ mana kama tunaona o Saint-Esprit mana tunaona o Saint-Esprit kavu de mana jar difanya mwili para jar jiji arse zemba aromba son image ajanonilie kondo aisa mojo jiji akena mwili ajaketsa bona wasi ari jiji iske parce qu'il tuji kasha ka tuji parce jiji lazima rona mtalo jiji o mtalo jiji de bani de le fils de l'homme Jésus Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Arongwa na mshimrege pevu yanyu wanyu maamini ba Jésus Christ de Mungu na muje na mwende humeno na mrege pevu yanyu mfanyiza matamana maridi harima pevu yanyu. Haleluya. Haleluya. Venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la création du monde. Alléluia. En effet, j'ai eu faim. Mana na konanza. Et vous m'avez donné à manger. Munibatsili. J'ai eu soif na konanyora. Et vous m'avez donné à boire. Munibatsino. Mbamajitsino. J'étais étranger. Et vous m'avez accueilli. Comme Dieu muni laiki. J'étais nu. Et vous m'avez habillé. J'étais malade. Et vous m'avez rendu visite. Tika mwade muni muono. Yemana kiomba mtu usaidia mtu wewe na mtu asonanza mtu mbali umbamaji anovalo sumbade wamomba wa shaula ali kusila mbamba sababu wae sababu Mungu. Mtukafanya mtu duniani vani mtukafanya mtu tongwa sababu ya wae ya mwanadamu. Tufanya tongwa sababu ya Mungu tsiani vani. Mwezi wa sina sizabani. Sina sizabani amba yeye sirti yompevoni betu swala au mtu anda pinda talo zae atia sakemba atia botela atia na meshi zae ambasira iglizi arongwe babomba asana amba babo swali no église tout ça là Jésus-Christ ouais cet esprit mtu adora en esprit vérité dans la sainteté dans la vérité dans la sincérité. Haleluya. Ouais de Mungu mtukatumshilia na meshi Mungu mtukatumshilia na ngeleza atia botela ala za plaque mtukatumshilia na razia yangu mwezi Mungu saint
mwezi mkatsomshilia mwezi Mungu na jipo mini jipo mkatsomshilia mwezi Mungu na ulevi hanyoni na sigareti na afya siga anuko uvundwa ana mkisavu mwezi Mungu uvundwa na moso wa siga au bange au ushi au tumbovuzu Jésus Christ wae Mungu wae sentete lazima ramu tohara lazima mumjilia rimjilia na tohara haleluya sini vanisi rongo abane ba ambato rifanya nazo mbovu rifanya nazo njema rifanya nazo dunia nuru sifade Mungu zimbovu rifanya de Mungu siani segerando jensomi en effet j'ai eu faim vous m'avez donné à manger alikuwa bana muje wanyu banya beniseni ni muje murege peko yanyu mana lera nakona nza munba shaulatsili nakona nyura munba majitino nakona tikamjeni munlaiki tika wadzuadzi munpindisa tikamuade muje munono haleluya en effet j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger relo anavani j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais étranger et vous m'avez accueilli j'étais nu et vous m'avez habillé j'étais malade et vous m'avez rendu visite j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé? Et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé, ou akonanyora. Et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous accueilli? Et raulaiki. Ou nous, ou akawadzi, et t'avons-nous habillé? Raupindisa. Quand avons-nous vu maladie, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Zopia mafanyia wananyangu watiti yasada warangom tutivani verseni maskini pauvre yatima mfuzana zopia zamu relewana mtu tambiao mtu aliogobo mtu tongozo pia monovani kila nje marafanya mwezi karuka bana mbanyi makoswali monovani otondo pevoni mwezi karuka ba sino makoswali na mje mwende pevoni arongwa wanyu mafanya aziangu manbashola na alama ni bamajinano manpindisa mani wanyu masaidia mabenza serege harmana itini verset. Merci Jésus-Christ, merci Père éternel. Wanyu manvenza manbashola na alama serege harmana verset 22 ya Matthieu 22 ya mahaba munumba wenda pevo ni tsongo tswala sasa mwambiani wenda pevo ni tswala la titsumu tawasine ufunga alasa ufika tamtuka jamba mtu afungu wasa fungu mbale ndepevoni mori tima asubuhi au malamu mwezi Mungu leo tsari mwana tumu na wawe parole manger la parole boire la parole manger la parole prière manger la parole boire la parole ulao mwenze ufikira mwezi kwa fikira marasa dim mtu fulani harmatambo wamsaidi wala kusumsaidi mbade waibo sade sababu ya mwezi Mungu tizani upare mtu kasina shaula umbe upare mtu kasina yatima uisaidie upare mtu c'est ça le jeûne que Dieu veut. Quand nous peut-être tout à l'heure ben c'est la sermana Matthieu 22 Matthieu 22 mazuka kwamba nyuma swali na mjema pevoni arongwa wa nyuma ni bashola nala mani ba majinanwa mani gala na kamwade mani pindisa de na mjema pevoni de wa nyuma mahaba Mungu waewa mahaba kila sababu kwa namba Mungu mahaba Mungu imani Mungu titi mtu ande l'église au mtu mkirina ila watu hanyo para mnyonzera mama mbemba jeje bakasim viari manari aradungu Jesus Christ nambaki babo mvurishe paroli ya Mungu rapara hayati amba musifanya bari musambade wami muono kabisa mbade wami musambade Mungu tizini job tsema razi mbovu mesoma zile zinjie mama nami tsipeta nasomata na mbovu be vole mbade paroli ya Mungu arambia rifanye zombili risizifanya. Haleluya. Matthieu 22 merci papa onimbe Matthieu 22 mwezi Mungu arunga banamba mahaba
zile pera kuzinga sifanya atini utomba mtishawali mana atini mana sumbenza utomba majane mana sumbenza utomlaiki mana sumbenza utompilisa mana sumbenza utomgalia baskoza mana sumbenza utompushondo muone mana aprison mana sumbenza. Haleluya. Mwezingu atsoba namba kele maître ma professeur wa mabahabaku. Les pharisiens apprirent soma rangu 34 parire lo namba namurongwa mababa kwa namba tsungwa de wanyu. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ma pharisien wa kiamba Jesus Christ awachipisa masadducéens haluha. Mana mubanye amurongwa luha moja tu wako jawa mliza fete ba mubanye arongwa luha moja tu watu wanipe mafarisien masadducéens wao pia wanatoka kumta Jesus wakatakaja wakawalala bari wakomliza Jesus wakomfanya makfuru de toute façon fanya makfuru wamfanya pia maondo wa mharaya wa hukumu wafanya pia wakomhukumu ambaye mnafiki pia zizo wamfanya makfuru wa be aidwa banya ngalo hoja tu wakochipa ulera mafarisien wakiamba Jésus a chipisa ya masadducéens il se rassemblait waji nguliza kama ya réunion d'urgence duniani hunu. Jésus, tu es merveilleux, tu es amour. Et l'un des professeurs, mon professeur de la loi, ma professeur de la loi lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Ma professeur de la loi wa kupira kemba bu ni majo una kofia kemba mkina kasa kwa badara kamili leo kwa inga mashira za show wafungu bodo watu wakoiro ma professeur wa wale wao ma professeur ma médecin ma docteur wao. Alléluia. Ma docteur ma docteur de la loi ma taureta ma la loi. Alléluia. Watu wa Moïse wa urakao kemba abu na majo mwezi kasema makemba mkia vale mwezi ngaro kwamba nakuona za munbatsiri nakuona nyora munbatsino na muje mgempevoni muje mungali atiana ngaba namba maître quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand, et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Mais c'est quoi atisoba namba vile la loi bolerana nyaro kwamba mahaba munibenze deja mumbenzera Jesus Christ haro zanyu pia munibenze rimbenze haro zatu pia hanafsi zatu ha force zatu rimbenze na mnyatu de wasere jivenzao harmana sharia mbili zizo isharia handa ya umbenza mwezi Mungu abusile borana nyepia na ya video ifanao na waele hiyo marimbenze mnyatu urde wasere jivenzao basi ne karsi benza mnyatu baore soba mnyatu shaula orto mbam eske ntuna bemtu sumbenza shaula ale so mbenza maji anu nzopulisa mtu kasimbenza mahabati ya chompevoni tu imani mahabati swala za tuzo rimasi mivani mwezi Mungu yo swala za tu sifanya sosi wenyewe Jesus Christ nangalie Jesus Christ ngale wana Jesus Christ ngale wana fasi ne risimu adore Mungu we maza asira wangalia wana wao bewa sirungu watu pare ramukia mama nato parana njema rimu adore Mungu rimu glorify be wae sharamba rimie shetara siringie arbauhe arangwa balarmana Mathieu sisi tina mna lazima muprie mumie Mungu munimi muhezele jina langu lieze jina langu litukuziwe ufalme wangu tawale mapenzi yangu yafaishie dela rongwa mule demande de praka kula skude wae de paroli rile parole rinwe riele wana riswami wanyatu tide swami mnyawe mahaba. Haleluya. Mana wede mbuwe wede mtukufuri mbawe na shetani yede modera mamba swali bera mumiamba tsashola rile tsajau yoyo nchukuzatu turisfanya kuelewa donc muone banamba mwezi Mungu mahabaro kwa banamba wanyuma batu bangwa mbeniseni na mjemwende mndrege pepo yanyu alaka kwa banamba wanyuma ko swali arungwa wanyuma ko bashola tili wanyuma ko bamaji tino tile waye wantu asaidia wantu hunu mtu asaidia yatima asaidia mfuzana asaidia maskini asamara kwa le plus petit des frères be asaidia maskini na plus petit de watu mapovru mtu kasina makazi mtu asaidia mjini kasina makazi amsaidia mlaiki mtu asaidia watu hai
Uweda no pevoni. Beti swala. Wala tsumu. Zero. Shitizendo pevono mahaba. Aisarungwa vani tena. Tiana jarungwa unumba. Lera watu wa majistu wa he. Watu wa hume. Wamtisamba. Tuhuzuru karufanya ziri na wambiamba. Et le roi le répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Moi qui a plus petit de mes frères, yatima, maskini, mfuzana, wafiliwana watu wame, walio prison, ma prisonnier moi qui a prison, pas qu'à fungwa prison autour. Prison rimilina zidua wanyatu wale kamba wafungwa shetani bilisa wafungu usheni wala kasijijwa riwa milie zidua pia zizo. Haleluya. Bebo zikaruka manamba na mswali mjepe ni makoswali au wanyu makofunga ramo funga ile pale shetani ribawi ile ibada za tufanyao rijiba usina shetani. Bemwezi Mungu arambia mbari mbenzane rimbenze stay kama ribenzane rendepe boni. Mahaba dia vingo mtupe kuna imani. Imani, mahaba, usalama, masulaha. Humble. Viens au paradis. Amour. Viens, mahaba, salama. De toute façon, banouble mahaba, salama, pêche tout ça. Toko zinzoka. Alléluia, gloire à Dieu. Kola tuwezi nguri jani kangwa benze. Rike moni na watu walio humeni, moni watu wabashola walawa, wabamajiwa no malatu, risaidie, uripatie nurio, malatu mwezi Mungu, rione, stogoziri, risifanye, malatu mwezi Mungu, rifanye, stogoziri, jepebo, nijerupare, malatu mwezi Mungu. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, assemblés au walio à gauche, éloignez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour les anges. Ces anges, et pour ces anges, arunga basambia mamodi, wanyuka mwatofiriauna, wakamnunga Mungu. Tusirungwa de wanyu, mana mwezi kuda jo, mamodi wahe na mabeni wani. Wamtiwaji, mwezi kuda warasu hukumu. De wantu ikomba kamnunga Jesus Christi. Mwezi kuda wajuao. Mana wamtu tukamba kamnunga Jesus Christi. Atambuka berona mdungu. Mwezi kuda mjuao. Waskari sekreza Mungu. Wanyu mamodi na mwende moroni. Moro waka umbuamba. Wa shetani na ajizae malaika za kaza mdunga maana shetani wae alawa lera amteza sheri Mungu mwezi Mungu amtoa mpevoni na malaika za interior malaika za Mungu za mdunga firiauna za malaika mashteku mfikira malaika za Mungu moja hey malaika za Mungu legion kasina na hisabu. Haleluya. We mwenye traje hesabu ya malaika za ambia mamodi éloignez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel. Wanyu peu na mwenda mwana mora jahannam qui a été préparé pour le diable wakafalomba wa shetani et ses anges na malaika za mdunga. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Et les maudits répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas fait, t'avons-nous pas servi? Lindera karawona na tungozo amba wakona nza wakona nyora ukamwade ukawadzi ukamjeni wala kara servi. Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ils iront à la peine éternelle. Que le juste, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Watu wa moroni, wasenda moroni éternel. Peine hukuma éternel moroni. Watu wa pevoni wasenda zao harmana via uhayati.
Malatu Mwenyezi Mungu, Mungu mbole mtukufu Mwenyezi daraja. Malatu Mwenyezi Mungu rusuumia malatu Mwenyezi Mungu. Rusuumi dia Mungu, malatu Mwenyezi Mungu deja voari ba souffle de vie, voari liambeli, voari sedia parolia hini, rinani zana malatu Mwenyezi Mungu rusuumi dia Mungu. Malatu Mwenyezi Mungu rusuumia, uri sabu numa wantu wali umeni na wawe. Munuma wantu wa shola uli, munuma wantu wa majiuno, munuma wantu wa pindisa wantu wafanyozi yatima na mifudzana na maskini na wajeni stogozini. Malatu Mwenyezi Mungu risabu. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Hallelujah. Naribawe shetani. Mwono valet. Mambena. Mwezi Mungu. Karungamba mtaswalila ndampare. Mahaba. Imani. Mahaba imani. Mamoni kia sifanya luanji. Msifanya luanji tu. C'est vrai bajilangu nende magori. Beti shuri yangu. Mana mimi sifanya luanji ni msifile Jésus Christ la jibiwe. Beti sifanya luanji amba mfanye tebo amba somwabu uimba majilangu gori. Au muntie rujitaila au taunu muntie na flora tijeje tishuli zangu. Zo mfanya de Mungu. Muono balamba zope makufanya de mfanya zile Mungu. Sile wami. No. Mtatoro ziswa o. Atoro jeli para o zae harmana pen eterneli. Ralaba shoni mbari moro nor senda ora raoso lawe karsla watse. Tanda moro na seram tsana moro no. Be o tsoro moro ni muswami le to asendre. Amitsaza mpevoni. Pevoni senda karsla watse na moro ni mtaenda karsla watse na. Bavona rimezi do rede pevoni na mpevo ti swala wala titumu pevo mahaba. De tfasi kamtana mahaba na Mungu ni mtafungao. Ya kwenu. Maana ni mtasaidia watu arungamba watu wasaidie. Ziyatima na imaskini zinifudzana. Haleluya na wafilu watu amen. Na wale prizira waone na wale wadera waone. Haleluya. Hazizo narikena furaha na raha. Mwezi Mungu arisabu mwa watu wanda mpevoni. Mwezi Mungu arisabu mwa watu wanda mpevoni. Haleluya. Hazizo shalom. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie mes frères et sœurs. Namke armana furaha. Rimamini Jésus Christ par hayati muno vale amba Jésus Christ de waida joro kumu wala kwa sintu ngada joro kombe de Jésus. Hazizo shalom. Soyez dans la joie.